ବାଲେଶ୍ୱର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ମଲ୍ଲିକାଜପୁର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ପରିସରରେ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସାଥୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ଜୀବନ ଗରିବ, ଅସହାୟ ଓ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 5 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅରୁଣ ଦେ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ରଞ୍ଜନ ବାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ବାସନ୍ତୀ ଦେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ତପନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଉତ, କାଉନସିଲର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା, ଗୋପୀନାଥ ସେନାପତି, ଅନୁସୂୟା ନାୟକ, ବିନୋଦ ଜି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସେନାପତି, ଧୀରେନ ନାୟକ, ଅଭିଜିତ ଦାସ, ଭୋଳାନାଥ ବେହେରା, ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିଭୁଦତ୍ତ ପରିଡ଼ା, ବସନ୍ତ ଦାସ, ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା, ମାୟାଧର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ, ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର, ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, ରଘୁନାଥ ଲେଙ୍କା, ହେମଲତା ବେହେରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରବି ରାଉତ, ଅରୁଣ ମିଶ୍ର, ରଞ୍ଜନ ଭୋଇ, ଅନୁପ ଚାଟାର୍ଜୀ, ବୁଲା ପଣ୍ଡା, ଶେଖ ସଲିମ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। देखो स्वर्गत अरुण दे जहाँ को आम खूब श्रद्धार आम दादा भी डाकू तर गोटे निरा प्रथा थिला जे प्रत्येक वर्ष जनवरी 1 तारिख दिन बासभवन में हजार हजार संख्या लोक मैंने एकजुट होती दादा समस्त शुभेच्छा जनाती गोटे गोटे प्रथा चलता वही परिप्रेक्षी धन्यवाद जनइबी जे आमर अरुण दे स्मृति कमिटी तरफ जो प्रत्येक वर्ष किसी वर्ष है दादा वियोग पर ये प्रथा को जारी रखिंट दादा समर्थक मैंने दादा को जो मैंने भल पाते 1 तारिख में बासभवन को आसती सहित दादा को श्रद्धांजलि देवा सहित दादा जो प्रकार भल कम बालेश्वर कर समस्त मन पकाचु आज 2025 मसीहार आज जनवरी 1 तारिख आम आज दादा बासभवन में उपस्थित अच्छु दादा शुभेच्छु मैंने ये समस्त एकजुट हो दादा प्रतिमूर्ति आम माल्यार्पण कलु और दादा नीति आदर्श केमी आग को बालेश्वर गढ़ा से आम समस्त संकल्प देखो दादा आज आम भितर नहांती 4 वर्ष 3 वर्ष अतिक्रांत है दादा बंची बेले अरुण दे आमर जे प्रिय नेता आम समस्त बालेश्वरवासी से बंची जीवित थिबा बेले से प्रति वर्ष दशहरा एवं नुआ वर्ष बंधु मिलन करुले शह शह लोक आसुले तेणु तांकर अवर्तमान अरुण दे स्मृति परिषद पक्षर ये कार्यक्रम हाथ को नि जे प्रति वर्ष आम नुआ वर्ष बंधु मिलन करुचु दादा को मन पकाचु दशहरा मन पकाचु जन्मदिन में मन पकाचु और श्राद्ध वार्षिक गोटे बड़ आकार आम करूँ तेणु अरुण दे आम जो मैंने सहित कम करूँ जो मैंने सहित मिशिचु से सहित कार्य कर तरीका गोटे भिन्न प्रकार तेरे वर्तमान आम स्मृति कमिटी तरफ एतादृश कार्यक्रम पूर्व भाई जारी रखीचु तेरे आज सब बहु विशिष्ट व्यक्ति मैंने आसते बालेश्वर प्राक्तन विधायक स्वरूप दास आसते आपणकर गोपीनाथ सेनापति एक्स चेयरमैन रेमणा ब्लॉक आसते तपन चक्रवर्ती आसते जे कि बालेश्वर म्युनिसिपालिटी प्राक्तन समस्त बहु विशिष्ट व्यक्ति मैंने आसछन्ति साथी काउनसिलर मैंने आसछन्ति श्रमिक बंधु मैंने आसछन्ति समस्ते दादा को मन पकाउछन्ति आज दिवस एवं स्मृतिचारण करुछन्ति तेणु समस्ते जो मैंने आसछन्ति दादा को मन पकाउछन्ति समस्त धन्यवाद।